Unboxing tayo ng fishing reel. Ito mo. Ay, ito na. Unboxing. Ay, maliit lang pala. Maliit. 13 grams. Mabigat. 13 grams tapos 7 mm. 13 grams. 7 mm. Pero matinda. Ayan. 13 grams. Ganda. Tapos ito isa. Ito. Wow, kapatid pa. 5 meters to eh. Meters ba ito? Yun. Line fishing. 5 meters. 4.0. 4.0. O kaya ito? Lure. Ha. Lure. Anong sukat nito? Kalimutan ko lang ang sukat nito eh. Basta nasa 11 meters kanto eh. 18. Yan rin. Sukat nito. Buruksan na natin. Sumabit yung kawin. Yun lang. Sumabit. Yun lang. Dapat lang nito may kagayan. Sumabit. Sumabit. Yun. Hangda. Yan na. Stick. Tapos 7,000 series na rail. Grabe naman pagkakaroon nito oh. Ayo. Parang basura. May kasamang line. Basura lang pagka-package ito ah. Line. Malit lang. Line. Yan o. 7,000 series. Yan ang 7,000 series nito. Yan o. 7,000 series. Ganda. Pang malakihan na to. 7,000 series. Yan ah, ganda. Ganda.